Kabalo mo nganong nabuhat nila? Ha? Mauning shooting incident sa Tacloban. Katong mga minors, mga under 15 years old. Kabalo mo nganong kursunada kay sila? Nganong ilan ning gibuhat? Tanawa ng mga conversation na tanawa. Ato ning basahon ilang mga conversation before nila ning gibuhat. Tanawa ninyo. Basahon na, minors can't be charged. Yeah, we can be charged, but it says it be handled differently. I just realized if we get caught and placed in juvenile, we could participate in some change. Na bro, juvenile ta, my cell, tapos school, teaching and other programs. Diba? They could release us at 18 to 21 years old if we really change it inside. Diba? So naka-mention sila og juvenile. Og para sa mga wala nakabalo, ining Juvenile Justice and Welfare Act 2006 nag-ingon nga children 15 years old below are generally exempted from criminal liabilities. Og nag-ingon pa nga sa ilang nakita, di ba? It handled differently, di ba? Kaning juvenile justice focuses on rehabilitation, diversion programs, education, no? And reinterrogation rather than punishment. Di ba? So nag-search sila. Nga dili sila basta-basta mapriso. Dili sila makasuhan og criminal or murder sa ilang gibuhat. Og nganong naingon ani ni? Tan-aw na to ni nga video, ato ning paminawon. May isang senador, Pangilinan. Noon, below 8, no criminal liability. Below 9 rather. I'm sorry, below 9. Above 9, under 12, tignan ng fiscal o if there is really malice or a violent character. Noon, 12 hanggang 16, apply na yung law. Pero usually, yung bata talagang nire-release. Here comes Pangilinan. You know what the guy did? Yung problema natin ngayon, yung mga hold-upper. Here's Pangilinan. Ganun siya, di ba? Kasi Pangilinan, ang nag-utro, anak nga balaod. I mean, nag-utro or naghimo, anak nga balaod. Imbis nga 9 below, ang exempted sa mga criminal liabilities, gihimo ni Kiko Pangilinan og 15 years old. Dayon nun Yun yung nakikita ninyo noon sa Dewey Boulevard. Nakikita ninyo nag-snatch, takbo dito, takbo doon, nakukuha sa camera. And do you know, I said, why they are so bold to do that, daring? Because they have been previously, sa experience nila, under the Pangilinan law. Hindi ka makulong. Kung yung 15 years old, papasok ka ng bahay, sasaksakin ka, patayin ka, tapos kunin mo yung kinuha niyong pera. Pagdating doon sa stasyon, sabihin ng police, report ng recorded, go where you want. That increase the number of crime tenfold. That's increase the number of crimes, tenfolds. Diba? Sakto na sad si former President Rodrigo Roa Duterte. Diba? Naawa ninyo. So ang author ay ani nga juvenile justice nga gisak-an og 15 years old imbis nga 9 years old below is si Senator Francis Kiko Pangilinan. Senator, siya nitabo. Sakto. Si President Duterte. Di ba? Kagaguhan ang imong gibuhat daw. So kay ikaw may author ani nga balaod. So karon, sulbara na nga mga issue.